manito mo. Bebe, come here, Bebe. Round, round, round. Sige, round. Istambay muna. My Manila, yes I do. Wala, kuan, kandiya. Yes I do. I love my Manila, yes I do. I love my Manila, but I won't tell you. Sama si kuan. Bebe, Bebe. Kandiya. Kay paro. Maulog yan. Yan na. I love my Manila, yes I do. I love my Manila, yes I do. I love my Manila, but I won't tell you. Alin na, Bibi? Si Ira. Kiana, destination. Kapantay mo ni kuan? Asa saya? Dala si Kiana daw, pinsa. Kang, giya, giya. Amo yung kung pangitao. Leia? Giya. Hindi ka. O, tara. Dira, Siya. Giya. Ito, Siya. Siya, hindi giya. Siya yan. Oh, siya yan. Siya. Oh, sina. Siya. My Manita, yes I do. I love my Manita, but I won't tell you. Ira. Manita mo. Nara mo habi. Paro. Paro siya. Kunin mo ron. Silis ha. Hawakan mo yan, hawakan mo. Sige. Thank you. Bigyan mo na to kalolo. Okay. I love my Oh, si Kuano? Manita, yes I do. I love my Manita, yes I do. I love my Manita, yes I do. I love my Manita, but I won't tell you. Love my Manita. Sino? Kenneth. Natin. Si Nat. Si Nata. Nat. Nat. Thank you. My Manita, yes I do. I love my Manita, yes I do. I love my Manita, yes I do. I love my Manita, but I won't tell you. Nat. Ika. Ay ka. Ay ka daw. Ay ka niyang malit. Ay ka. Manita, yes I do. I love my Manita, yes I do. I love my Manita, yes I do. I love my Manita, but I won't tell you. Bibi. Kanino ibigay? Kay Marvin. Marvin. Bibi. Kanina ka. Humanaman ka. Humana ka rin na ka mo apil. Ay, Marvin. Love my Manita, yes I do. Dito na. I love Mamaya na. my Manita, Clap na, clap, yes clap, I clap. do. I love my Manita, yes I do. Clap lang, dito lang. I love Clap, my clap, clap. Manita, but I won't tell you. Wait lang. Ayun na ka na apil. Humana ka rin. Lia. Wala mga bata. Manita, yes I do. I love my Manita, yes I do.
Wait lang, wait lang. Thank you. Give daw kay Sayo. Ay, rahat kami. Give kay Kuya Sayo. Siya. Siya nakapuno. Nana kay siya ata. Give kay Kuya ga. Dali na sa kalaw ko na ay kay siya. Say sa kay. Thank you. Yan ay siya. Si Ana si Ate ko. Ate Teresita, ano yan? Alam niyo kung ano manita na ngayon? Okay, open kayo. Okay, open your gift. Ba? Open your gift. Yay! Okay, ganyan na. Sir, what yan Ay, eh? ng Samsung. May tawag si Sir. Okay, ako pa ba? Okay na, si Ma'am Laran siya na gift. Wala na silang gift. Kasi na si Elise. Okay, si Ma'am Laran. Thank you, Cyrus. Ito sa mga boy. Cyrus. Si Paruch. Paruch. Tansi nakatay mo niya. Hi. Picture mo ko. Oh. Tayo lang kami. Para. Thank you, ma'am. Picture na ka, ma'am. Pwede nila. Yan. Ang 3 boys na sila. Mag-iba yan. Thank you, ma'am. Tulog. Sabi mo ang kan, ma'am. Imong junior. Junior. Ay, okay, mga girl. May game kayo kay ma'am. Ay, anong kulay na to, ha, girls? Bob. Rian! Kiss muna si ma'am. Kiss, ma'am. Ay, wala pa. Picture muna. Picture. Nagtingin na sa ano. Manggera yung si Cyrus man yan. Lego. Elish, tawag ka, Elish. Halika muna dito. Dito, ma'am. Behave kayo by January, ha? Behave kayo mga by January, ha? Open kay Papa. Lakaw. Ira, tawag ko na. Wala, nag-star ang mata ni Ira. Ano yung star? Yan na. Thank you. Yana. Yana. Ay! Ano yan ba? Singgan. Sabi kay Madlan, thank you. Okay na, Yana. Picture. Picture ni Mama. Dali mo ito. Open na. Manggera na kayo, ha? Ay, Ros, gulat lang ba? Wait. Tayo. Ano daw si Sir? Huwag kami bukit ni Ma. Ilan dito? Ito. Ano? 1, 2. Open agad-agad. O, sa pa?
water gun.